faamuya yɛrɛ kɔnɔ maa min ni donna ala ko nɔfɛ an ka taasi labɛn ka taa bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa ye o ja ala bi maa sɔn i bɛ tila ka ba la ala k'i sɔn i ka ba la o ye jumɛn ye dɔw mana san 40 sɔrɔ o b'a fɔ ko farala olu la olu t'u hakili tɛ k'u bɛ san 40 sɔrɔ bani ala nana fi wɔɔrɔ di ma a tigɛra fo sa jɔnni ko nin ma ko nin ye ala tana ye jɔnni y'o fɔ ayi ala de bɛ se ka nin kɛ wasa kɛ sanuka kɛ mɛtɛrikɔla tɛ se k'a kɛ perezidan tɛ se k'a kɛ foyi tɛ se k'a kɛ fo ala ka latigɛ wahidu ala nin kɛ mais min bilalen b'a ɲa n'o ye bani kɔlɔsi ne bani asuma ye ale min bilalen b'a ɲa hayidara bɛɛ bɔ hayidara ni jama bɛ nana bɛɛ bɔ hayidara bɛɛ b'a fɛ k'i ye a ɲa bɛɛ b'a fɛ k'a bolo maga i la munna o ye ala ka latigɛ de wala ne ko k'e bɛ ala bɔra ka silamɛw wele k'an ka jɛ ko ka ala bɔ ko ala ye bi jira an na e ni aw jama min bɛ yan wallahi amadi na rahmani masabe ala ka saudi la na min te bi ala ka do do la na min ta bi a mama ko ko ma kelen saya te duti ale du ma sumaya ala aw ni aw de ko do o be ni ni ka ko ko o ni ni mi ate soro abona anya ki ye barika ona abarika ala ye sirame bela de la penite do na mena o to le museka de ko ti to la al sirame bela de to la Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de vous remercier de votre présence à cette cérémonie du 60e anniversaire de son éminence à Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. Organisée par la Fédération Ansar Dine Internationale FADI. C'est un immense honneur de me retrouver parmi vous aujourd'hui dans le cadre de la célébration d'une vie sans pareil et prononcer ces mots au nom de la FADI. Fils de Mohamed Madane Haïdara et de Bachchan Traoré, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara est né le 12 mai 1955 à Tamani, cercle de Baroueli, dans la région de Ségou. Descendants des shérifs d'Irak ayant quitté leur demeure en raison des difficultés rencontrées pour s'installer au Mali, en Mauritanie, au Maroc et en Algérie. Il est l'enfant promis à Dieu pour servir la cause de l'humanité. En effet, plusieurs années après le décès de l'unique fille, Madane Haïdara, le père, est récompensé par la naissance de Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. Suite à sa promesse faite à Dieu de mettre son enfant au service de ce dernier, même dans le coma, le père Madani a refusé que son enfant unique soit à ses cheveux, au détriment des services objets de sa venue. Depuis lors, il y a 60 ans, jour pour jour, l'enfant promis à Dieu est engagé au seul service de Dieu, exalté soit-il. L'islam devient une réalité incontournable dans notre pays. Notre présence se définit dans un cadre républicain et donc nous travaillerons avec toute personne qui prône une laïcité positive, d'ouverture, de tolérance et de justice, de respect qui conduira à un meilleur vivre ensemble. Principe si cher à son éminence Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. Cette haute personnalité dans sa mission régalienne, l'association Ansar Dine est créée en 1985. Il y a 30 ans. Notre mission s'articule autour de la diffusion de l'islam comme religion de paix et de tolérance, la saine compréhension de l'islam par la formation et l'information, l'amélioration du comportement moral et spirituel du fidèle musulman, la réalisation d'infrastructures sanitaires, éducatives, religieuses, sociales et culturelles,
l'assistance aux démunis, aux nécessiteux et aux victimes des catastrophes, l'établissement et le renforcement de mécanismes de solidarité entre les hommes sans distinction de race ou de religion, etc. La Fédération Ansardine internationale compte ce jour 4239 structures de base, dont 3485 au Mali et 754 à l'extérieur, des millions de militants et de sympathisants, 28 pays à travers le monde, 4 continents, Afrique, Europe, Amérique et Asie. Un investissement de 8,9 milliards durant les 6 dernières années pour la construction des infrastructures éducatives, sanitaires, sociales, religieuses et culturelles. Un budget annuel de fonctionnement et d'investissement de 3 milliards pour 2015. Plus de 75 000 participants célèbrent par an la semaine du Mawlud à Bamako. Mesdames et messieurs, honorables invités, en ce jour mémorable du 60e anniversaire du guide spirituel de la Fédération Ansardine internationale, placé sous le thème Paix et réconciliation au Mali, il est de notre devoir de trouver une chose originale pour célébrer cet événement. Nous avons alors cherché dans notre mémoire pour retracer l'histoire de cette cohésion religieuse qui nous unit et prendre conscience de ces choses qui ont forgé ce lien entre nous. Bien qu'a priori nous paraissions incompatibles, nous avons enfin trouvé, et c'est bien Dieu, exalté soit-il, qui nous a sauvés par la naissance de Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara. Ami ala foka ala barkada. Ala misona kan sigini kene barka mai kandi. Oy kene barka majme. Ankara mo a Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara. O ka san biworo kene barka mai. Ala sona kan sigoka biwulada ina ami ala foka ala barkada. Ala ka nyogona chama ira ala ni wasaye ni korotaye. Ola ami na baka bela jelefo. Che ani muso pepe ya sese ni keleita ami bela jelefo ayu manna na hera la tokomina ala ka nyuma segide femi mauna dosoro o kana ta dosoro muso ko ka fakara boy ka boni ane abwa sande ami so jalo no kenaka kana bagi representer ne palma so kana ka punya nesu akra homa akan ver kenaka kairala ka fɔ an b'a ɲini ala fɛ sida ani kɛnɛya ala k'o di an ma a ka denbaya ala k'o kɛnɛ to an kɔrɔ ansaru u bɛ diɲɛ fan o fan ani silamɛ ɲuman bɛ diɲɛ fan o fan ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ala ka na ni lafiya ye jamana kɔnɔ ala ka hɛrɛ suru jamana kɔnɔ a ka to bɛ kuma kan sɔli ala rasul. alhamdulillahi rabbil alamin. Fi ami ala tanoka ala koimanoka ala barkada ako anga mababe anga jamana kono jamana ko ka fe nana ya bi ako be ahlan wa sahlan wa marhaban wa be bismillah fasahatu sa'atukum wal karamu minkum wa ilaykum. Alhamdulillah do bena kono ko والأيام تعتز بوقائعها دوم بويانا كونوكوغي نكتب بشوغبو كل لا تريشوغو ني رجبات لمغن ورب لا شوغبو وعلى كراسنا يلا لالا le 12 mai fanakabo ko faso dola dine dola Chérif Ousmane Madane Aïdara banena kono Islam ya sharia ma foko onga dini soja no Qur'an aya maye ni hadisa maya Maria ola da me Qur'ana horo ya hadisa yera wolo ya fiqhu ma sebe ya Qur'an tafsiru ko konga ni soja ni Chérif Ousmane Madane Aïdara bangeni Femi bangena ni sifike bangeni na
faso jola in bangenina kaba ko la jigi fa ko la ma shito de rodo ni alate haydra ye jimi ba adamadiye ka jimi ba horoye ka jimi ba jamanai ka jimi ba dine ni yamda ka fobi ka kaloke ka fo ka sanke ka fo ka shike ka fo atlanje kana ka tlanje andi so dala Sheri Usman Madan Aidara hal na dana ni jamana ngono wati na suruga kama hal na dana ni jamana ngono joro minta wallahi ni na monka ke bange do afolo onga jamana nyamineya mali minti fitna do mali minti gele do sina wuya onga jamana tra kalme trunge onga jamana tra ni mani trunge onga jamana tra mana mina fitna do na mali kono na la kana sobati bo ndu seke ma bi de sedela kono plane ko fe bolo waraka ni koroga mo masiga siri ko masiga do o do essentialité kele mopti seware abifere essentialité sodo la kebe shidi nga onata bele jelela Sheri Usman Madan Aidara ale de bora telela ka duoke ka maliya umwele ka na duoma ka na fasojoma o rabbele jelela ay de bawo ye kele kono wallahi halo lumu na todo Waktu menengok ke mana mina angan injam mana yang boleh. Surah syukur menengok orang. Mulu mula kado pasuk makwali kama. Kisah tu bolo, kisah kado ko bolo. Ona jama ma kolo miulila malidela ma kolo miulila malika ngowla ka afa ama surah syukur na million tango ka dafiena Said Sherif Usman Madan Okote menengope ni zamana inkonaya mana mena to wulila kana break manaka ni ma do lusi yorobla ubolo ke undarakira udo kausara udo bolo tigera udo se tigera okmana Niger do tara Mauritanie do tara Burkina Sheri Usman Madan Aidara ale de kumala ka jekulu ke million tan jedi ko faranyonga ka blaka taji o desega toma balo la finula ni jamana ko pole nununa bere urushi ni bere mona fitne na to olu ni nyote ni bere urushi deu olu jamambe agana anga se watu ma amado ko mala mo mi wala ka jo faso ko wala ka siga mo ko faranyonga ka wari jama ko million nani anak nafe muntada fana ideme ko ola o barake ba kera Said Sherif Usman Madan Aidara masodola nambore komini nana mana mina kunana jinana ka komini duki ka mogodo kwala ka do kona ala min kolo wulila ka demedo wa keme fini bore muga aniko Sherif Usman Madan Aidara ni alaje association kono min wulila mali kono ka ko sudo milliard kele anak muafe Said Sherif Usman Madan Anga jamana inaya Mali 90% musulman do ka fola Anga jamana ladala Mabo la fola Silamia ni direction ko mi non Iga do mo ni wila ka grando ka telenyado Silamia ni direction ke ka direction nyamo wale kana keneka okra Said Sherif Usman Madan Aidara wakati menengoke Mali Bonea 26 Marsi okera yelema do anga jamana baro mogo min wulila odo manam nani bitibu chira ka mo bolo ka uta ka pencha manke do yoru dara uta bolo boro ubla uta bato kayro ubla ko mo boro munu shwena ka ko bitibu konnana
o don faamaw wulila ka jɔ ko ni fɛn suye nabi muhamad ka du kɔnɔ ko tuma na ko n'i m'a bɔ n'i sɔrɔla min bɛ k'i la a ti dogo maa si la o don se Sherif Usman Madani Haidara kumanen kɔfɛ i ni moto i ni mobili suyɛnenw i ni malo bɔɔrɔw o n'a ɲɔgɔnnaw i n'o deli bɛn fɔlɔ na se Sherif Usman Madani Haidara ka kumakan kama bɛɛ bɔra n'i da ye ka n'a bila kɛnɛ kan. Bahauddin Jamaluddin a Sheikh Sherif Usman Madani Haidara arajo so 6 de farala ɲɔgɔn kan k'a daminɛ arajo Energy FM Basidi Kureshi Kuma ka fara Abdou Gindo kan arajo so min bɛ yen n'i ko arajo Unité la voix de Cheikh Ahmad Tidiane o arajo so o représentant len do ni Aboubacar Diawara ye Damangle ka fara arajo Kunanja FM kan n'o ye la voix de Halil Beti. Voilà, donc radio Renouveau FM Ali Boubacar Haidara, radio Ambiance FM olu de farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin kɛnɛ nin ko in dilan a Cheikh Sherif Usman Madani Haidara ye. Tableau in na an ɲɛ b'a la Cheikh Sherif Usman Madani Haidara yɛrɛ jɔlen don Al-Quran al-Karim b'a bolo a bɛ k'a di mɔgɔ dɔw ma mɔgɔ 3 olu bɛɛ ye silamɛw ye. Silamɛ minnu don bolofara dɔw b'a la o bolofaraw ye bolofara jumɛn ni jumɛn an ɲɛ bɛ dɔ la jalamugu b'a kunkolo la o bɛ tɔrikatigi bɛɛ kofɔ o kuma min bɛ cɛmancɛ la silamɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna na a Cheikh Sherif Usman Madani Haidara a delila k'a fɔ an ye k'i ye ko Mali ye pied 4 de ye ko n'o pied 4 jɛra don o don ko Mali bɛ bɔ nɔgɔ la k'a fɔlɔfɔlɔ ye ko filanan k'o ye Mahamudu Diko ye ko sabanan k'o ye Yɔrɔbu ye Haidara ye ko naaninan k'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye e kelen ka jɔli y'a to an y'a dɔn k'a fɔ ja Cheikh Diawara ye kuma min fɔ ja tiɲɛ don a Cheikh Sherif Usman Madani Haidara portrait in na tugun an ɲɛ b'a la dolo 2 bɛ yen olu bɛ kalo de jukɔrɔ nɔrɔ poyilen don a la o ye Hasan ka bonda ani Hussein ka bonda de ye a Cheikh Sherif Usman Madani Haidara an kɛn bɛ ka tomi dɔ k'a la o tomi bɛ cɛmancɛ la kelen ye bilenman ye o y'i mɔkɛ ye Al-Hussein min fatura k'a fini to fari ye bilenman ye an kɛn bɛ ka tomi binkɛnɛman kɛ dɔ in na o ye Al-Hassan ye min fatura k'a fari couleur to binkɛnɛ na n'o kɛra poison sababu ye a Cheikh Sherif Usman Madani Haidara an y'a sɔrɔ Mali silamɛya kun ye